ଭାରତ ଏକ ସଂଘୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଭାରତ ଏକ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବା ଡୁଏଲ୍ ପଲିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ। ଭାରତରେ 28 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 8 ଗୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସରକାର ରହିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଅନିଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅତି ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗଟି ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଭାରତର 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଭାରତର 14ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କାହା କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ କିଏ? ଦେଶର ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଗରିକ କିଏ? କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ଦେଶର ବିକାଶ କାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର 3ଟି ଅଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବା ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା। କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ନାମମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଦେଶର ଐକ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରପାଳିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ପାଇପାରୁଥିବ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 52 ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଓ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ନାମକୁ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା। ଏ ଫଟୋ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଭାରତର 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେ 2022 ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ। ଏହା ଆମର ଗୌରବ ଅଟେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା। ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟୁନ 35 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବ। ତୃତୀୟ, ସେ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ। ଚତୁର୍ଥ, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧୀସ୍ଥନ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଲାଭଜନକ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିବେ। ପଞ୍ଚମ, ସଂସଦ ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ସେ ସଦସ୍ୟ ନଥିବେ। ଯଦି ବା ସେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସଦସ୍ୟ ପଦ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଏବଂ ଶେଷ ହେଲା, ସେ ପାଗଳ କିମ୍ବା ଦେବାଳିଆ ଘୋଷିତ ହୋଇନଥିବେ ଏବଂ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ପୂରଣ କରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ହୁଏ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନର 54 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଗୁଡ଼ିକର
निर्वाचित सदस्य मानक नहीं गठित निर्वाचक मंडली बा इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति को निर्वाचित करते। राष्ट्रपति निर्वाचन को निरपेक्ष एवं व्यापक करने उद्देश्य रे निर्वाचक मंडली गठन कर फल से समस्त राष्ट्रर प्रतिनिधित्व करि पारंती। भारतर राष्ट्रपति मानक तालिका 26 जनवरी 1950 ठारू 25/7/2027 पर्यंत। प्रथमतः श्रीयुक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जे कि 26 जनवरी 1950 रे राष्ट्रपति पदवी अधिकार करते। से हूँ प्रथम राष्ट्रपति, दीर्घकाल राष्ट्रपति से मध्य प्राय 12 वर्ष से काम कर। द्वितीय श्रीयुक्त एस राधाकृष्णन, तृतीय श्रीयुक्त डॉक्टर जाकिर हुसैन, चतुर्थ श्रीयुक्त वीवी गिरी, श्रीयुक्त मोहम्मद हिदायतुल्लाह पुनी वीवी गिरी और श्रीयुक्त फखरुद्दीन अली मोहम्मद। पंचम श्रीयुक्त बीडी जाट्टी, षष्ठ श्रीयुक्त नीलम संजीव रेड्डी, सप्तम श्रीयुक्त जयल सिंह, अष्टम श्रीयुक्त आर वेंकटरमण, नवम श्रीयुक्त शंकर दयाल शर्मा, दशम श्रीयुक्त के आर नारायण, एकादश श्रीयुक्त एपीजे अब्दुल कलाम, द्वादश श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पटेल से कि प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति, त्रयोदश श्रीयुक्त प्रणब मुखर्जी, चतुर्दश श्रीयुक्त रामनाथ कोविंद एवं पंचदश श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अवस्थित राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति कार्यकाल, राष्ट्रपति कार्यकाल होची 5 वर्ष। जन राष्ट्रपति इच्छा कले से पदवी पर पुनः प्रतिद्वंद्विता करें। मात्र भारतर प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद व्यतीत वर्तमान पर्यंत अन्य कौन राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होना। से चाहिए राष्ट्रपति इच्छा कले 5 वर्ष काल पूर्व इस्तीफा दे पारे। राष्ट्रपति पदच्युत बा महाभियोग, जदि राष्ट्रपति कौन प्रकार संवैधानिक भूल करती से पदरू बाहर करने व्यवस्था नाम है कौन महाभियोग व्यवस्था। देखटे राष्ट्रपति केवल संवैधानिक भंग अभियोग अभियुक्त हो महाभियोग प्रस्ताव द्वारा पदच्युत होता। यह व्यतीत अन्य कौन कारण अन्य कौन उपाय पदच्युत कर एक अर्ध न्यायपालिका जटिल प्रक्रिया। एथि प्रथमे संसदर जेकोसी गृह में सर्वमोट सभ्य संख्यार 1/4 सभ्य 14 दिन पर्यंत लिखित नोटिस दे से सदन में महाभियोग प्रस्ताव आगत करते। यापर प्रस्तावटी से सदनर सर्वमोट सभ्य संख्यार अन्यून्य 2/3 सभ्यों द्वारा अनुमोदित होगापर अन्य गृह को अभियोग अनुसंधान पठा जाए। उक्त सदन महाभियोग प्रस्ताव पर अनुसंधान कला बेले राष्ट्रपति चाहिए से निजे बा प्रतिनिधि सेठारे उपस्थापन करें। अनुसंधान पर यही सदन जदि सर्वमोट सभ्य संख्यार अन्यून 2/3 सभ्यों समर्थन में प्रेरित होता है ताहले प्रस्ताव अनुमोदित हो से दिन ठार राष्ट्रपति पदच्युत होते। आज पर्यंत भारतर कौन राष्ट्रपति विरुद्ध में महाभियोग प्रस्ताव होना। राष्ट्रपति सुविधा सुजोग दरमा और भत्ता। भारत राष्ट्रपति मासिक 5 लाख टंका दरमा और अन्य सुविधा पाती और अवसर ग्रहण पर मासिक 1,50,000 टंका सह अवसरकालीन अनेक भत्ता मिलता है। दिल्ली स्थित सरकारी बासभवन नाम हूँ राष्ट्रपति भवन। से मध्य कार्य क्या निकट उत्तरदायी नुहति। कार्यकाल मध्य कौन मकदमा गिरफ कर परवाना जारी करा राष्ट्रपति भूमिका और पदमर्यादा। आम देश में संसदीय शासन व्यवस्था प्रचलित। आमर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होउछन्ति वास्तव कार्यपालिका एवं राष्ट्रपति होउछन्ति केवल नामक मात्र कार्यपालिका और सांविधानिक शासन मुख्य। राष्ट्रपति शपथ संविधान 60 धारा अनुसार राष्ट्रपति निज पदवी ग्रहण करने पूर्व भारतर सुप्रीमकोर्टर मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उपस्थित विश्वासपूर्वक निज पदवीर कार्यनिर्वाह करने एवं निजर सामर्थ्य अनुसार संविधान और आईन परिरक्षण सुरक्षा और प्रतिरक्षण करने निमंते ईश्वर नाम शपथ पाठ करते। राष्ट्रपति क्षमता गुड़ी देखिए।
आम संविधान 56 धारा अनुसार केंद्र सरकार समस्त कार्यपालिका क्षमता राष्ट्रपति हाथ में न्यस्त होती। राष्ट्रपति को विभिन्न क्षमता गुड़िक रही से गुड़िक है एक कार्यपालिका बा एग्जीक्यूटिव पावर्स, 2 व्यवस्थापिका बा लेजिस्लेटिव पावर्स, 3 आर्थिक क्षमता बा फाइनेंशियल पावर्स, 4 न्यायपालिका बा जुडिशियरी पावर्स, 5 अनुष्ठानिक क्षमता अर्थात जरूरकालीन क्षमता गुड़िक जरूरी परिस्थिति, जातीय जरूरी परिस्थिति, राज्य जरूरी परिस्थिति एवं आर्थिक जरूरी परिस्थिति। ये हूँ राष्ट्रपति क्षमता गुड़िक। उपराष्ट्रपति बा वाइस प्रेसिडेंट संविधान 63 धारा अनुजाई भारतर जड़े उपराष्ट्रपति व्यवस्था रही। जदिओ उपराष्ट्रपति भाव में से कौन कार्य संपादन करती ना तथापि यह एक मर्यादा संपद पदवी भाव में ग्रहण करे। अतीत डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, के.आर. नारायण भली बहु सुनामधन्य एवं आकर्षणीय व्यक्ति पदवी मंडन कर यार गुरुत्व प्रतिपादन कर। योग्यता गुड़िक राष्ट्रपति को समस्त योग्यता उपराष्ट्रपति को आवश्यक। निर्वाचन ये निर्वाचन पे लोकसभा और राज्यसभा सदस्य मानक नहीं एक निर्वाचन मंडली उपराष्ट्रपति को समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकक हस्तांतरणीय भोट व्यवस्था द्वारा परोक्ष भाव निर्वाचित करेंगे। अर्थात लोकसभार सभ्य माने एवं राज्यसभा सभ्य माने ही यही निर्वाचन रे अंशदान करें। यही निर्वाचन गुप्त भाव में होता है। यह निर्वाचन रे यदि कौन विवाद सृष्टि हुए तेज ता सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाधान कर। श्रीयुक्त जगदीप धनकर भारतर 14तम उपराष्ट्रपति जे कि 2022 अगस्त 10 तारिख निर्वाचित होती। कार्यकाल पदच्युति उपराष्ट्रपति 5 वर्ष पे निर्वाचित होती। कार्यकाल समाप्त होगा पूर्व से चाहिए इस्तीफा प्रदान करें बा तांको पदच्युत कर। उपराष्ट्रपति भाव में से कौन भी दरमा पाते ना किंतु राज्यसभा अध्यक्ष भाव मासिक 4 लाख टंका दरमा वो अन्य भत्ता पाई था। कार्यावली गुड़ कौन देखिए बर्तमान उपराष्ट्रपति भाव में निजस्व कौन दायित्व न थाए। से केवल असमय इस्तीफा पदच्युति बा अन्य कौन कारण राष्ट्रपति पदवी खाली पड़े से स्थान पूर्ण करने प्रस्तुत होते अपेक्षारत राष्ट्रपति कहुए। किंतु संविधान 63 धारा अनुसार उपराष्ट्रपति पदाधिकार बल में एक्स ऑफिशियो राज्यसभा अध्यक्ष भाव कार्य करते। व्यतीत यह छड़ा विभिन्न राष्ट्र को शुभेच्छामूलक गस्तर जाई संपर्क वृद्धि साहाय्य करते। से दिल्ली विश्वविद्यालय कुलाधिपति बा चांसलर भाव में कार्य करते। मर्यादा क्रम में राष्ट्रपति पक्षर से द्वितीय स्थान रही प्रधानमंत्री रही था। केंद्र मंत्री परिषद बा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भारत प्रचलित संसदीय गणतंत्र बहु परिमाण में ब्रिटेन शासन पद्धति द्वारा प्रभावित। जेहेतु आमको पूर्व से शासन करते से विधान आज भारत में देखा पाइपर। यही संसदीय गणतंत्र गुरुत्वपूर्ण नीति संविधान 74 एवं 75 धारा वर्णना कर। आम देश संसदीय सरकार बा मंत्रिमंडल सरकार अर्थात कैबिनेट गवर्नमेंट प्रचलित। केंद्र सरकार समस्त कार्यपालिका क्षमता संविधान द्वारा राष्ट्रपति ठारे न्यस्त हेले मध्य वास्तव में मंत्रिमंडल बा मंत्री परिषद बा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक क्षमता प्रयोग करथांती। मंत्री परिषद गठन संविधान धारा 75 अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति दियंती। प्रधानमंत्री होउचंती केंद्र मंत्री परिषद मुख्य। प्रत्येक साधारण निर्वाचन पर लोकसभा संख्यागरिष्ठ आसन लाभ करथिबा गोटे राजनैतिक दल बा एकाधिक दलर मेंटर नेतांको पई प्रधानमंत्री भाव नियुक्ति दियंती। प्रधानमंत्री परामर्श क्रमे राष्ट्रपति अन्य मंत्री मानक नियुक्ति प्रदान करती। मंत्री माने राष्ट्रपति संतोष भाजन थिबा पर्यंत निजर पदवी रे रहिथांती। अर्थात राष्ट्रपति इच्छा कले समान बहिष्कार करि पारंती। मंत्रिमंडल निजर समस्त
କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକସଭା ନିକଟରେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଲୋକସଭା ନିକଟରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବିବରଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ଲୋକସଭାର ଆସ୍ଥା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ସଂସଦର ଯେକୌଣସି ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଲୋକସଭା ସଭ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସଦର ସଭ୍ୟ ନଥାଏ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦର ଯେକୌଣସି ଗୃହର ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରାଇବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବିଭାଗ ଅଦଳ ବଦଳ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଓ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦର ଆକାର ଓ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା କଥା, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଏସବୁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର 15%ରୁ ଅଧିକ ହେବା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକସଭା ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 545, ତାର 15%ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଗଠନ ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ତଥା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଟିମ୍ରେ ବା ତାଙ୍କ ଦଳରେ SC, ST, BC, ମହିଳା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପଦବୀରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନରେ ମେଣ୍ଟ ଦଳର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବିଚାର ନିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକ ହେଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ, 2 ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ, 3 ହେଲା ଉପମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ହେଉଛି 3ଟି ବିଭାଗ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସାଧାରଣତଃ 2 ସ୍ତରୀୟ ବା 3 ସ୍ତରୀୟ ହୋଇଥାଏ। କେହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଶ୍ରେଣୀର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି 3 ଶ୍ରେଣୀର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ତରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାରାବନ୍ଧା ନିୟମ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ଥିତି, ରାଜନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାହ୍ୟାରେ ସାଧାରଣତଃ ବୟସ୍କ, ବରିଷ୍ଠ, ଅଭିଜ୍ଞ ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ କେବଳ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି 2 ଶ୍ରେଣୀର। କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ରହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାୟକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଉପମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି 3 ଶ୍ରେଣୀର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସଂସଦୀୟ ସଚିବ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସଂସଦୀୟ ସଚିବମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ 2019 ଓ 2024 ଟିମ୍ର କେତେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ 2019-24 ଟିମ୍, ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର, ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଓ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସଂସଦର ନିମ୍ନ ସଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକସଭା ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ସାମୂହିକ ଉତ୍ତରଦାୟୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ସମଗ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସ୍ଥିତି ଓ ବିଳୟ ସଦାସର୍ବଦା ସାମଗ୍ରିକ ବା ସାମୂହିକ ଭାବେ ହେବା ଉଚିତ।
मंत्री परिषद समस्त मंत्री सहमत हो कार्य करने हम। जदि कौन मंत्री मंत्री परिषद निष्पत्ति सहित एकमत न थांती तेबे से इस्तीफा दे थांती। मंत्री परिषद कार्यावली बर्तमान देखिए आम। मंत्री परिषद मुख्य कार्यगुड़िक है नीति निर्धारण, निर्धारित नीतिर प्रयोग, आईन प्रणयन, अर्थ संबंधी, राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान एवं अंतर्विभागीय समन्वय, यही 6टी कार्य मंत्री परिषद करथाए। बर्तमान देखिए आम भारत प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बर्तमान श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी भारत प्रधानमंत्री अछंती। प्रधानमंत्री संसदीय सरकार प्रधानमंत्री भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। केंद्र मंत्री परिषद अध्यक्ष भाव में प्रधानमंत्री वास्तव में केंद्र कार्यपालिकार मुख्य अटंती। संविधान अनुଯାयी केंद्र समस्त कार्यपालिका क्षमता राष्ट्रपति ठारे न्यस्त होइथिले मध्य वास्तव में प्रधानमंत्री बिना परामर्श कौन क्षमता राष्ट्रपति व्यवहार करते नहीं। तेणु आम देशर राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था रे प्रधानमंत्री सबुठार अधिक क्षमताशाली। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष पर नियुक्ति पाई थांती। प्रधानमंत्री की नियुक्ति विषय संविधान विशद भाव उल्लेख नहीं। संसदीय गणतंत्र परंपरा अनुଯାयी लोकसभार संख्यागरिष्ठ दल नेता बा नेत्री को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाव नियुक्ति देवाक बाध्य होइथांती। किंतु जदि लोकसभा कौन दल पूर्ण संख्या गरिष्ठ लाभ न करे से क्षेत्र राष्ट्रपति तांकर इच्छाधीन क्षमता प्रयोग करथांती। एक क्षमता प्रयोग कला बेले क्यों व्यक्ति पक्षरे लोकसभार संख्याधिक सभ्य समर्थन थाए ता से विचार को नहीं थांती। प्रधानमंत्री स्वतंत्र योग्यता निर्धारण होई नहीं, तेबे लोकसभार सदस्य होगापाई समस्त योग्यता थिबा आवश्यक। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयतार शपथपाठ कराई। संविधान धारा 75(2) अनुसार मंत्री मान राष्ट्रपति प्रसन्नता पर्यंत क्षमता रहती। प्रधानमंत्री मध्य ए शर्तर अधीन। वास्तव अर्थ में कहले लोकसभार संख्या गरिष्ठ समर्थन लाभ करता पर्यंत प्रधानमंत्री निज पदवी रे रहंती। राष्ट्रपति इच्छा उपर निर्भर करे नहीं। वर्तमान प्रधानमंत्री मासिक दरमा 2,80,000। प्रधानमंत्री कार्यावली गुड़िक प्रधानमंत्री कार्य संबंधी मध्य संविधान रे विशेष किसी उल्लेख नहीं। तांकर कार्य संबंध केवल 78 धारा रे वर्णना करा जायछि। से प्रथमतः मंत्रिमंडल समस्त निष्पत्ति को राष्ट्रपति को जणाइबे। द्वितीय राष्ट्रपति चाहिए से शासन संपर्कीय समस्त तथ्य जणाइबे। एवं 3 जदि जड़े मंत्रिमंडल रे बिना अनुमोदन रे कौन निष्पत्ति नहीं थांती तेबे से विषयटी को राष्ट्रपति निर्देश क्रमे प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल विचार पे उपस्थापन करिवे। किंतु प्रकृत क्षेत्र में प्रधानमंत्री यथेष्ट अधिक कार्य संपादन करथांती। अर्थात संविधान थिबा लिपिबद्ध होइथिबा नियम अनुसार भारतीय संवैधानिक प्रशासनिक तथा राजनीतिक व्यवस्था रे प्रधानमंत्री बहुविध भूमिकार कार्य संपादन करथांती। कार्य गुड़ प्रथम आम देखि नेबा। 1 प्रधानमंत्री होउछंती केंद्र मंत्रिमंडल मुख्य। 2 राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल मध्य प्रधानमंत्री होउछंती योगसूत्र रक्षाकारी। 3 मंत्रिमंडल और संसद मध्य प्रधानमंत्री होउछंती योगसूत्र रक्षाकारी। 4 प्रधानमंत्री होउछंती राष्ट्रर नेता। 5 प्रधानमंत्री होउछंती दलर नेता। 6 प्रधानमंत्री होउछंती देशर लोकमानकर नेता। 7 प्रधानमंत्री बहुविध भूमिका रही। 8 कैबिनेट बैठक रे अध्यक्षता करथांती। 9 राष्ट्रपति परामर्शदाता। एवं 10 से वैदेशिक नीतिर निर्देशक अटंती। प्रधानमंत्री को मुख्य भूमिका देखिए। बर्तमान संविधान 78 धारा रे प्रधानमंत्री मुख्य कार्यावली स्थित होई। प्रधानमंत्री होउछंती सरकार प्रशासनिक मुख्य। तांकर क्षमता सुदूर प्रसारी। से मंत्रिमंडल प्राण केंद्र और देश शासन दिग्दर्शक। से मध्य राष्ट्र नीति निर्धारक। अंतर्राज्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री देशर मार्गदर्शक। प्रधानमंत्री को पदवी एते गुरुत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली हो जाइछि जे वर्तमान संसदीय शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री
शासन व्यवस्था बा प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट बोली मध्य कुहाଯାଉଛି। प्रधानमंत्री व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, प्रशस्त दृष्टिभंगी, अवदमित नेतृत्व, कार्यदक्षता, निष्कलंक चरित्रवत्ता, कूटनैतिक विचक्षणता, राजनैतिक परिपक्वता और सर्वोपरि दलीय समर्थन तांकर सफल नेतृत्व को अनन्य करथाए। देशर राजनैतिक परिवेश, सांविधानिक पदमर्यादा, राजनैतिक समीकरण, राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री सुसंपर्क और भावर आदान प्रदान प्रधानमंत्री पदवी को अधिक परिपृक्त करथाए। मिलित बा मेंट सरकार सफलता क्षेत्र में प्रधानमंत्री बलिष्ठ नेतृत्व मध्य प्रशंसनीय। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आम प्रधानमंत्री भारतर नेतृत्व नहीं था। यह हूँ प्रधानमंत्री भूमिका। आशा करुच्ची तुम्हें मैंने समस्त प्रश्न उत्तर पाई। जदि वीडियोटी पसंद लगला ताहेले लाइक करंतु, सांगसाथी मान मध्य शेयर करंतु। जदि कौन सन्देह अच्छी बा सूचना चाहते ताहले कमेंट बॉक्स मध्य लिखि पठंतु। जदि मो चैनल को प्रथम थर देखुंत सब्सक्राइब करना ताहले सब्सक्राइब करने बेल आइकन टी को प्रेस करंतु, जहाद्वारा मोर नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक तुम मानक ठीक समय पहुँची पार। वीडियोटी देखते जो तुम मानक धन्यवाद जनाऊँ। जय जगन्नाथ। पुणी देखा एक नुआ वीडियो सह।